آپ دیکھ رہے ہیں گوگو لرننگ ہب۔ ویڈیو میں خوش آمدید۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ویڈیوز کو باقاعدگی سے دیکھ رہے ہوں گے تاکہ آپ اپنا کام اچھے طریقے سے انجام دے سکیں۔ اسٹوڈینٹس، آج ہم پڑھیں گے اپنی معلومات عامہ کی بک باب نمبر 4 ہمسائیگی۔ آئیں اس کی ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ میرا گھر اور محلہ۔ یہ میرا گھر ہے، میں یہاں اپنے بہن، بھائی، والدین اور دادا دادی کے ساتھ رہتا ہوں۔ میرے گھر کے نزدیک بہت سے گھر، دکانیں، کھیل کا میدان اور مسجد ہے۔ ہمارے گھر کے ارد گرد کے مقامات محلہ یعنی ہمسائیگی کہلاتے ہیں۔ ان جگہوں پر رہنے والے لوگ ہمارے ہمسائے ہیں۔ اسٹوڈینٹس، جو آپ کے گھر ہیں وہ آپ کے گھر کے ارد گرد جو لوگ ہیں نا، جن کے گھر بنے ہوئے ہیں، وہ لوگ رہتے ہیں، وہ آپ کے ہمسائے ہیں۔ یہاں پہ ایک پکچر ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دکانیں، یہ کھیت، یہ مسجد، یہ اس نے لکھا ہے میرا ہمسایہ، میرا گھر، میرے ہمسائے کا گھر، کھیل کا میدان۔ گھروں کی اقسام۔ ایک بڑا گھر بنگلہ کہلاتا ہے۔ گھاس پھوس سے بنا چھوٹا کچا گھر جھونپڑی کہلاتا ہے۔ یہ ایک بنگلہ ہے اور یہ ایک جھونپڑی ہے۔ گارے اور مٹی سے بنے ہوئے گھر کو کچا مکان کہتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا گھر ہے، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے اور یہ کچا گھر ہے۔ بڑی بڑی عمارتوں میں چھوٹے چھوٹے رہنے کے مقامات اپارٹمنٹس کہلاتے ہیں۔ یہ بڑی بڑی عمارت ہے اور یہ ایک اپارٹمنٹ کی پکچر آپ کو دی گئی ہے۔ ادھر چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے ہیں، ان کو اپارٹمنٹس کہتے ہیں۔ اپنے ارد گرد صفائی رکھنے کے طریقے۔ اپنے محلے کو گندا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے ارد گرد صفائی رکھنی چاہیے۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنا گھر اور محلہ صاف ستھرا رکھیں۔ ہم کئی طریقوں سے اپنے گھر اور ہمسائیگی کو صاف رکھ سکتے ہیں۔ صفائی نصف ایمان ہے، لہذا ہمیشہ اپنے گھر اور ہمسائیگی کو صاف ستھرا رکھیں، اور بحیثیت مسلمان یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ اسٹوڈینٹس، آپ کو بھی اپنے گھر، محلہ، گلی، اسکول جہاں بھی ہے، کوڑا ہے، جو کچرا ہے آپ کا، وہ آپ ڈسٹ بن میں پھینکیں، نہ کہ سڑک پہ گھر میں پھینکیں۔ ہمیں صاف صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اسٹوڈینٹس، آج ہم نے اپنا چیپٹر پڑھا ہے باب نمبر 4 ہمسائیگی۔ اس کی ہم نے ریڈنگ کی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کی آبجیکٹو یا اس کی کوسچن جو بھی ہے۔ میں نے کیا سیکھا؟ گھر وہ جگہ ہے جہاں ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ میرے گھر کے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں وہ میرے ہمسائے کہلاتے ہیں۔ میرے محلے ہمسائے میں مختلف مقامات ہیں۔ گھروں کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، جیسا کہ بنگلہ، کچا مکان، جھونپڑی، اپارٹمنٹس وغیرہ۔ ہمیں اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ جی بالکل، صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ نیکسٹ ہے اس کی فرہنگ، الفاظ معنی ہے۔ ارد گرد، تمام اطراف میں، مقامات، جگہیں، نصف، آدھا۔ جانچ، سننا اور بولنا۔ اساتذہ کرام طلبہ سے درج ذیل سوالات زبانی پوچھیں۔ آپ کہاں رہتے ہیں؟ آپ جہاں رہتے ہیں آپ نے اس جگہ کا بتانا ہے۔ آپ کے ساتھ کون کون رہتا ہے؟ آپ کے گھر میں کون کون سے افراد ہیں؟ کون کون رہتا ہے آپ بتا سکتے ہیں، جو بھی رہتا ہے۔ ہمسایوں سے کیا مراد ہے؟ ہمسائے سے مراد کون لوگ ہیں؟ آپ کو پتا ہے نا، ابھی میں نے چیپٹر میں پڑھایا ہے کہ ہمارے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے ہمسائے ہیں۔ ہمسائیگی کے سے کیا مراد ہے؟ ہمارے ارد گرد کے، ہمارے گھر کے جو ارد گرد کے مقامات ہیں وہ ہمسائیگی، محلہ کہلاتے ہیں۔ آپ کے محلے کے دوست کا کیا نام ہے؟ جو آپ کے دوست کا نام ہے وہ بتا سکتے ہیں۔ آپ کے ہمسائے میں کون کون سے مقامات ہیں؟ آپ کے ارد گرد جون سے مقامات ہیں آپ رہتے ہیں وہ بتا سکتے ہیں۔ آپ کا گھر کس قسم کا ہے؟
किस किस्म का घर है आप वो बताएं, कच्चा है, पक्का है, झोंपड़ी है, क्या है आप वो बताएं। मुख्तलिफ किस्म के घरों के नाम बताएं। मुख्तलिफ किस्म के घरों के नाम स्टूडेंट्स आपको बताए गए हैं, बंगला, कच्चा मकान, झोंपड़ी, अपार्टमेंट्स। किस किस्म की सरगर्मियां हमारा घर गंदा करती हैं। आपको पता है अगर हम कचरा फैलाएंगे तो हमारा घर गंदा हो जाएगा। किस किस्म की सरगर्मियां हमारे मोहल्ले को गंदा करती हैं। इसी तरह अगर हम मोहल्ले में, गली मोहल्ले में कचरा फेंकेंगे तो हमारा गली मोहल्ला गंदा रहेगा। आप अपने घर को कैसे साफ सुथरा रख सकते हैं। हम अपने घर को सफाई करके साफ सुथरा रख सकते हैं। हमें कूड़ा सड़क पर क्यों नहीं फेंकना चाहिए। कूड़ा सड़क पर फेंकने से गंदगी में इजाफा होता है, इसलिए हमें कूड़ा सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए। आप अपने मोहल्ले को कैसे साफ रख सकते हैं। हम अपने मोहल्ले को सफाई करके साफ सुथरा रख सकते हैं। क्या आप घर की सफाई में अपनी वालदा की मदद करते हैं। अगर आप करते हैं तो आप जी हाँ लिखिए, अगर नहीं करते स्टूडेंट्स बुरी बात है, आप सफाई में मदद किया करें, काम में मदद किया करें। अपने हमसाये के मोहल्ले तस्वीरी नक्शे में दर्ज झैल मुकामात की निशानदेही करें। अब यहाँ पे हमने देखना है, इसमें आप देख सकते हैं कि आपका घर कहाँ है, स्कूल कहाँ है, दुकान कहाँ है, पार्क कहाँ है, गली कहाँ है, मस्जिद कहाँ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मस्जिद है, आई थिंक ये घर बने हुए हैं, ये घर है, ये पार्क है और ये स्कूल की बिल्डिंग है। यहाँ पे आप निशानदेही कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वालिदैन की मदद से अपने घर की तस्वीरी कापी या वर्क बुक में बनाएं। तस्वीर कापी या वर्क बुक में बनाएं और बताएं कि आपका घर किस किस्म का है। अगर आप ड्राइंग कर सकते हैं तो आप ये अपनी कॉपी पे बना सकते हैं। दिए गए नामों की मदद से घरों की तस्वीर तलाश करें और अपनी कापी या वर्क बुक पर चिस्पा कर दें। अगर आपको तस्वीरें बाज़ वो स्टिकर टाइप आपको दुकान से भी मिल जाती हैं, आप लेके वो लगा सकते हैं, अपार्टमेंट की, बंगला की और झोंपड़ी की भी। तज्जिया, हमें सवाल गौर से पढ़ें और दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। हमें अपना मोहल्ला रखना चाहिए, साफ या गंदा। साफ, इधर आप टिक करेंगे। मैं रहता हूं अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। आप घर वालों के साथ रहते हैं तो यहाँ पे टिक करें। सारा घर की सफाई में अपनी वालदा की मदद करती है। ये सारा की है अच्छी खसूसियत या बुरी खसूसियत। अच्छी खसूसियत। मेरे मोहल्ले में है पार्क या खेत। अगर आपके मोहल्ले में पार्क है आप पार्क टिक करें, अगर खेत है तो खेत पे टिक कर सकते हैं। लिखाई, दर्ज झैल सवालात के जवाब लिखें। घर को साफ रखने के कोई 2 तरीके बयान करें। नंबर 1, चीजों को उनकी जगह पे रखें, कचरा डस्टबिन में फेंकें। नंबर 1, चीजों को उनकी जगह पे रखें। नंबर 2, कचरा डस्टबिन में फेंकें। मोहल्ले से क्या मुराद है। हमारे घर के इर्द गिर्द के मुकामात मोहल्ला कहलाते हैं। अपने मोहल्ले में मौजूद कोई से 2 अहम मुकामात के बारे में बयान करें। कौन से अहम मुकामात हैं। पार्क है, मस्जिद तो ऑब्वियसली हर मोहल्ले में होती है, आप मस्जिद लिख सकते हैं। अगर पार्क है, पार्क, दुकान जो भी हैं आप उनके नाम लिख सकते हैं। हमें कूड़ा सड़क पर क्यों नहीं फेंकना चाहिए। कूड़ा सड़क पर फेंकने से गंदगी में इजाफा होगा, इसलिए हमें कूड़ा सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए। स्टूडेंट्स, ये हमने आज अपना चैप्टर नंबर 4 है वो किया है। बाब नंबर 4 हमसाये की, इसकी रीडिंग की है, इसके जो क्वेश्चन थे वो किए हैं, ऑब्जेक्टिव थी इसकी जितनी वो हमने की है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट वीडियोस देखते रहें ताकि आप अपना काम करते रहें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मज़ीद कुछ अच्छा सीखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करके सिखाने वाले की हौसला अफजाई कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो को मुकम्मल देखने वालों का शुक्रिया। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।